औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 14वां रोज़ा है रमज़ान के मग़फ़िरत के अशरे का चौथा दिन। इंसान की ज़िंदगी कई मरहलों से गुज़रती है। इस मरहले में उसे कई परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कभी कभी तो ऐसा वक्त आता है कि पूरी तरह वो मायूस हो जाता है। ऐसे वक्त उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता और वो गलत काम कर बैठता है। हालांकि मायूसी कुफ्र की निशानी है। हमें हर मुश्किल से राह निकालने की तदबीर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताई है, मगर हम कुरान को समझकर न पढ़ने से हम राह हक़ तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए कुरान को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए आज हम कुरान के 14वें पारे के बारे में जानेंगे। मैं जनाब तौफीक असलम खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14वें पारे के बारे में जानना है। इसमें दो सूरतें आती हैं। अल-हिज्र है यानी पथरीली ज़मीन, इसकी 200 लेके 99 तक आयतें आएंगी आज की, लेकिन हम पहली आयत से पढ़ेंगे। और दूसरा है अन-नहल यानी शहद की मक्खी। ये पूरी सूरत है, इसमें 128 आयतें हैं, ये सब इसमें शामिल रहेंगी। अलिफ लाम रा, ये कुरान मुबीन की आयतें हैं। आखिरत में ऐसा होगा कि कभी कभी इनकार करने वाले ये चाहेंगे कि काश हम अज्ञाधारक होते, यानी हम मुसलमान हो जाते। छोड़ो इन्हें, खाएं पिएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इनको छोड़ दो कि खाएं पिएं और फ़ायदा उठाएं अपने मोहलत का, जल्द ही इन्हें मालूम हो जाएगा। हमने किसी बस्ती को भी हलाक नहीं किया, लेकिन उसके लिए एक किताब रख दी। किताब के दो माने मुफस्सिरीन ने बताए, एक तो ये किताब जैसे कुरान मजीद की जैसी है, और दूसरा ये है कि एक मुद्दत भी हमने उनके लिए रख दी है, वो मालूम है अल्लाह तबारक तआला। और जब घड़ी आ जाती है वो फैसले की, तो आगे होती है न पीछे होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग कहते थे, ऐ शख्स जिस पर वही नाजिल हुई है, तू पागल है, ले आ अगर तू फरिश्ता, अगर तू सच्चा है। तो बताया गया कि फरिश्ते हक़ के साथ ही उतरते रहते हैं। तो क्या ये मुंतज़र हैं कि ये फरिश्ते उतरें? हमने ये जिक्र नाजिल किया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब क़यामत तक अल्लाह तबारक तआला इस किताब की हिफाजत करेगा। अगर हम आसमान के दरवाजे खोल दें और ये उस पर चढ़ जाएं पूरी तरीके से, तब भी ये कहेंगे कि हमारी आंखों पे जादू किया गया था। ज़मीन को हमने बिछाया है, पहाड़ इसके अंदर रख दिए हैं, तुम्हारे लिए माश का सामान किया गया है, सारे ख़जाने हमारे पास हैं, एक हिसाब से हम उतारते रहते हैं। हमने पानी बरसाया है और हम तुम्हें ज़िंदगी देते हैं और मौत देते हैं, और जो लोग पहले आएंगे उनको भी जानते हैं और जो लोग तुम्हारे बाद आने वाले हैं उनको भी हम जानते हैं। इंसान मिट्टी से पैदा किया गया और जिनको हमने आग की लपट से पैदा किया गया। फिर सबसे कहा कि इंसान को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, मगर इब्लिस ने इनकार कर दिया। और अल्लाह ने कहा कि तू नाफरमान है, यहाँ से उतर जा। उसने कहा मुझे कुछ मोहलत दे दो ताकि मैं इनको बहका कर बता सकूं। तेरे कुछ मुखलिस बंदों के अलावा सब मेरे दाम गिरफ्त में आ जाएंगे। दोज़ख के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे से कुछ ना कुछ ग्रुप उसके अंदर चला जाएगा। मुत्तकी लोग जन्नत में रहेंगे। अल्लाह तबारक तआला अगर मुत्तकियों के दरमियान कोई बात रह गई, कोई नज़ा है, तो उसको साफ करेगा और उनको जन्नत में दाखिल किया कर देगा। फिर वो जन्नत से कभी निकाले न जाएंगे, न उन्हें वहाँ कोई तकलीफ पहुँचेगी। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा बयान किया गया कि उनके पास मेहमान आए और उन्होंने बशारत दी कि तुम्हें बेटा होने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कहाँ से कैसे बेटा होगा। उन्होंने कहा कि तुम मायूस हो रहे हो क्या? उन्होंने कहा कि मायूस तो काफिर होते हैं, इनकार करने वाले होते हैं, मोमिन तो हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम लूत अलैहिस्सलाम की कौम के पास अजाब के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ जो लूत अलैहिस्सलाम है उनको और उनके ख़ानदान वालों को हम बचाएंगे, सिवाय उनकी बीवी जो पीछे रह जाने वाली हैं। तो फिर वो सब किस्से पहले भी गुजरा कि वहाँ के लोग वो लड़के समझ कर आए उन पे हमला करने के लिए। सुबह का वक्त अजाब के लिए तय किया गया था और इनसे कहा गया कि रात रहते भी तुम अपने ख़ानदान वालों को लेकर चलो, सबसे पीछे रहना और पलट कर न देखना। फिर सुबह सवेरे पूरी वो बस्ती को तलपट करके रख दिया गया, उल्टी पुल्टी हो गई पूरी। इसके बाद ऐका वालों का जिक्र किया गया कि वो पहाड़ों में अपने घर बनाते थे, लेकिन उन्होंने खुदा की नाफरमानी की तो उन पर अजाब आया। फिर बताया कि तुमको अल्लाह तबारक तआला ने 7 आयतें ऐसी दी हैं, ये सूरह फातिहा की तरफ इशारा है, जो बार बार दोहराई जा रही हैं और कुरान अजीम भी तुमको जो है अता किया है। तो जिसको दुनिया में बहुत साजो सामान मिला है, तो तुम उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखो।
बल्कि तुम हमेशा, और न तुम्हें किसी बात का गम होना चाहिए, और तुम मोमिनों के लिए हमेशा अपने बाजू जो है झुकाए रखो। उनके लिए तबाही है, बुराई है जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर लिया। कुरान के कुछ बात को मानते हैं, कुछ बातों को नहीं मानते हैं, तो क़यामत के दिन हम उनसे ज़रूर इस बारे में पूछेंगे। मजाक उड़ाने वालों के लिए हम काफ़ी हैं। आपका दिल तंग हो रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अल्लाह की तस्बीह करो, उसकी हम्द करो, उसकी सजदा करो और उसकी इबादत करो, यहाँ तक कि वो वक्त आ जाए, यानी मौत का वक्त या आखिरत का वक्त। यहाँ पर सूरह हिज्र जो है ख़त्म होती है, अब सूरह नहल है। फरमाया गया कि अल्लाह का हुक्म आ गया और ये है कि जल्दी मचा रहे हैं। अल्लाह फरिश्तों को अपने हुक्म पे जिस पे चाहता है उतारता है, ताकि वो लोगों को डराएं कि मेरे सिवा कोई खुदा नहीं है, और तक़वा इख्तियार करें। हमने ज़मीन और आसमान को हक़ के साथ पैदा किया है, और इंसान को हमने नुत्फ़े से पैदा किया, और देखो वो कैसा झगड़ालू बन गया है। हमने जानवर पैदा किए हैं, उनके ऊपर की जो ऊन है उससे ये फ़ायदा उठाते हैं। सुबह और शाम जब जानवर चराने के लिए तुम लेके जाते हो और शाम को लाते हो, तो बहुत खूबसूरत मंजर होता है जिसे तुम देखते हो। वो तुम्हारे लिए सामान उठाते हैं, ये घोड़े, ये खच्चर और गधे दिखने में भी बड़े खूबसूरत दिखते हैं। आज भी हमारा हिमालय पहाड़ है, फौजी है, वह कोई और नहीं जाता, इन्हीं जानवरों से जो है ना फ़ायदा उठाना पड़ता है। तो बताया कि ये तुम्हारे लिए बनाए हैं। फिर हमने आसमान से पानी बरसाया, उससे खेती निकाली, फिर जैतून, खजूर और अंगूर के बाग और कई तरीके के फल, और रात को हमने लाया और सूरज बनाए और चांद बनाए और तारे बनाए। इसमें अक्ल रखने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। हमने तुमको दुनिया में फैलाया और तुम्हारे रंग अलग अलग हैं, तुम अलग अलग रंग के हो। हमने समंदर से तुम्हें ताज़ा गोश्त निकाल कर खिलाया, यानी मछली, और उससे तुम जेवरात भी ढूंढते हो, यानी मूंगे, मोती वगैरह भी तुम उससे निकालते हो। कश्ती भी समंदर में चलती है, तो तुम्हारा काम है कि उसका शुक्र अदा करो। हमने ये पहाड़ बना दिए, नहरें बहा दी और अलामत रखे, ताकि सफ़र में तुमको आसानी हो कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये अलामत हमने रख दी। तो तुम हमारी नेमतों का शुमार करना चाहो तो तुम हमारी नेमतों को नहीं गिन सकते। जो लोग इस्तकबार कर रहे हैं, गुरूर में आए हुए हैं, तो वह अपने बोझ उठाएंगे। अल्लाह ने उनकी बुनियाद को हिला दिया उनके घर की, कि उनकी छत जो है उन पे आ पड़ी है, और इसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता जिसकी तरफ से मुसीबत आने वाली है। आखिर में वो सब जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। मुत्तक़ियों के लिए जन्नतें हैं और उनके उसके नीचे नहरें बहती होंगी। हर उम्मत के लिए एक रसूल है, और उसको बताया जाता है कि तुम अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से परहेज करो। वो कहते हैं कि हम मरने के बाद हरगिज़ दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। बताओ कि ये तो अल्लाह का सच्चा वादा है कि वो तुम्हें पैदा करके रहेगा। हिजरत करने वालों के लिए दुनिया में अज्र है कि जहाँ से सताए गए वहाँ से अगर उन्होंने हिजर किया है तो दुनिया में भी अल्लाह उनको अच्छा बदला देगा, और आखिरत का अज्र तो वाकई बहुत बड़ा है। इससे पहले भी वही के ज़रिए से हम हिदायत देते रहे हैं मर्दों को, और अगर आपको नहीं मालूम है तो जो लोग पहले याद रखने वाले हैं उनसे ज़रूर तुम पूछो। हर चीज़ अल्लाह के लिए सजदा कर रही है, जो ज़मीन में है और आसमान में है, और तमाम जानदार भी उसको सजदा कर रहे हैं और तमाम फरिश्ते भी कर रहे हैं। देखो तुम दो खुदा न बनाओ, वो तो एक ही है, और उसी से डरो। जो नेमत भी तुम्हें मिलती है अल्लाह ही की जानिब से मिलती है, और मुसीबत में तुम उसी को पुकारते हो। तो अल्लाह जब मुसीबत हटा देता है तो तुम शिर्क करते हो। उसमें से कुछ लोग तो नाफरमान होते हैं और वो नाशुक्री करते हैं उस पर जो उन्हें दिया गया है। बस कुछ फ़ायदा उठा लो अपनी इस ज़िंदगी का, उसके बाद लौटकर तुमको आना हमारे पास है और तुम्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा। जिनको वो नहीं जानते ऐसे लोगों का हिस्सा जो है अपने रिस्क से मुकर्रर करते हैं। अल्लाह ज़रूर पूछेगा कि तुमने ये शुरका कहाँ से बनाए थे। वो अल्लाह के लिए बेटियां बनाते हैं, सुभान अल्लाह, और अपने लिए जो चाहें। जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो गम और गुस्से से भर जाता है। कौम से छुपता फिरता है कि इस बुरी खुशखबरी पर जिल्लत के साथ उस लड़की को लिए फिरे या इसको मिट्टी में दबा दे। कितने बुरे अहकाम हैं जो वो लोग लगा रहे हैं। अल्लाह अगर जुल्म पर लोगों को पकड़ता, जानदार को पकड़ता, तो सरजमीन पे कोई भी जानदार न बचता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुद्दत मुकर्रर कर ली है, जब घड़ी आएगी तो फिर वो आगे पीछे नहीं होगी। अल्लाह ही के लिए
اللہ کے لیے وہ چیزیں بناتے ہیں جو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی کہ لڑکیاں جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے اچھائی ہے، ہمیشہ وہ جو ہے آگ میں رہیں گے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یہ جھوٹ گھڑ لیا ہے۔ جانوروں میں بھی ایک عبرت ہے، ان کے پیٹ سے ہم گوبر اور خون کے درمیان سے تمہیں ایک چیز نکال کر دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑا مزیدار ہے۔ ہم نے پھل پیدا کیے، کھجور، انگور، جسے تم شراب بھی بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی اس سے حاصل کرتے ہو، اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تیرے رب نے وحی کی ہے شہد کی مکھی پر کہ بنا اپنا چھتا درختوں پر اور جہاں تو چاہے، پھر ہر پھل کو کھا لے، اللہ کے آسان راستوں پر نرمی سے چل، اس کے پیٹ سے الگ الگ رنگ کے شربت نکلتے ہیں جس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اللہ پیدا کرتا ہے تمہیں اور موت بھی دیتا ہے اور بڑھاپے کو بھی پہنچا دیتا ہے جہاں تم ہر چیز جاننے کے بعد جو ہے بے علم ہو جاتے ہو۔ اللہ دنیا میں بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے رزق میں، تو پھر جس کو فضل ملتا ہے کیا وہ اپنے ماتحتوں کے تحت اس کو برابر بانٹ لیتے ہیں؟ کیا تم اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ یعنی یہاں کے لوگ نہیں بانٹتے تو اللہ اپنی قدرت بانٹ دے گا کیا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تمہارے جوڑے بنائے ہیں، پھر تم کو بیٹے اور پوتے دیے ہیں اور تمہارے لیے پاکیزہ رزق کا انتظام کیا ہے۔ تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ ایک غلام ہے جس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور دوسرا آزاد ہے جو کھلے چھپے خرچ کر رہا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ اور یہ شرکا کے بارے میں جو ہے نا مثال دی گئی۔ پھر دوسرا بتایا گیا ایک گونگا ہے، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے اور کہیں بھی جاتا ہے تو کوئی کام بھلائی کے نہیں کر سکتا، اور دوسرا جو ہے عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے اور سیدھے راستے پر ہے، تو کیا دونوں برابر ہے؟ یہ بھی شرکا میں اور خدا میں جو ہے نا بتایا گیا مثال دے کر۔ اللہ کے لیے زمین آسمان کی تمام غیب چیزیں اور قیامت ایسی ہے جیسے کہ بس پلک جھپکنا ہے، اتنی دیر میں ساری باتیں اللہ کے سامنے جو ہے موجود ہیں۔ آسمان کی فضا میں اڑنے والے پرندوں کو کون ہے جو اللہ کے سوا تھامی ہوئی ہے، اس میں بھی ایک نشانی ہے۔ تمہارے رہنے کے گھر بنائے اور جانوروں کے چمڑے سے تم ٹینٹ بھی بناتے ہو، پھر ان کے بال، ان کے اون اور ان کے پشم بھی تمہارے لیے کام میں آتے ہیں۔ پھر اللہ نے ایسے کپڑے تم کو بنائے ہیں جو تم کو گرمی سے بھی بچاتے ہیں اور جنگ سے بھی بناتے ہیں۔ تو قیامت میں ان کے شرکا ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ہر امت سے ہم ایک گواہ لا کر کھڑا کر دیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ان پہ گواہ بنا کر کھڑے دیں گے۔ ہم نے تم پر نازل کی ہے کتاب جس میں ہر چیز ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے اور بشارت ہے یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، بہت مشہور ہے جو ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا کہ انصاف کرو، احسان کرو، لوگوں کو ان کے حق سے بڑھ کر دو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا جو ہے سلوک کرو تم، اور 3 چیزوں سے رکو، فحش سے رکو، فحش باتوں سے بچو، گناہ کے کاموں سے بچو اور سرکشی سے تم بچو۔ امید ہے کہ تم جو ہے یاد دہانی اختیار کرو گے۔ اللہ کے عہد کو نہ توڑو ایمان لانے کے بعد، اس عورت کی جیسا تمہاری حالت نہیں ہونا چاہیے جس نے سود کاٹ لیا اور پھر سود کو سارے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ تو تم ایک دوسرے کے اوپر زیادتی کرنے کے لیے جھوٹے قسمیں بھی مت کھاؤ۔ اللہ تم کو ایک ہی امت بنا سکتا تھا، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ان کی نیتوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت پر کبھی نہ بیچو، تمہارے پاس جو ہے وہ سب خرچ ہو جانے والا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ہو مومن یعنی فرما بردار، تو دنیا میں ہم اس کو پاکیزہ زندگی گزاریں گے، دنیا میں بھی اس کو ذلت کی زندگی نہیں بلکہ پاکیزہ زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی اس کو بھرپور اجر دیں گے۔ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی مردود سے بچنے کے لیے۔ اور دیکھیے کہیں سے کہ قرآن شروع کریں آپ تو تعوذ پڑھنا چاہیے، اور جہاں سورت آپ شروع کر رہے ہیں تو وہاں بسملہ بھی پڑھنا چاہیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اس کا زور ایمان لانے والوں پر نہیں چلتا، شیطان کا زور وہ
اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر بھی نہیں چلتا۔ ایک آدمی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک آدمی ہے جو یہ قرآن سارا سکھاتا ہے، کہہ دو وہ آدمی تو اجمی ہے اور یہ قرآن تو جو ہے عربی ہے۔ آپ کسی نے مصیبت میں اگر کلمہ کفر کہہ دیا، یعنی اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور کفر کا کلمہ کہنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا دل اگر اطمینان ہے اس پہ، ایمان پہ، اور وہ زبان سے کفر کا کلمہ کہہ رہا ہے تو معاف ہے، لیکن جو دل کے شرح صدر کے ساتھ کلمہ کفر کہے پھر آخرت میں اس کے لیے جو ہے بڑا عذاب ہے۔ اور یہ وہی آدمی کر سکتا ہے جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں بڑا سمجھے۔ پھر اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت امن چین میں رکھا تھا، ہر طریقے سے رزق اس کی طرف آ رہا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھوک اور ڈر کا لباس اس کو پہنا دیا۔ ہوا یہ کہ رسول اس کے پاس آئے، پھر انہوں نے انکار کر دیا اور جو ہے نا ان پہ عذاب آیا اور وہ ظالم تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ پاک اور حلال رزق جو ہے کھاؤ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے کہ کیا حرام ہے، یعنی خون، سور کا گوشت، مردار اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور، تو اپنے دل سے حرام اور حلال تم نہ بناؤ۔ کوئی گناہ اگر تم سے ہو جائے تو اس سے فوراً معافی چاہو۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے تھے، وہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اور اللہ نے ان کو چن لیا تھا اور ان کو سیدھا راستہ بتایا تھا، آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو اور تم لوگوں کو دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسن، کہ تم لوگوں کو بہت اچھی طریقے سے دین کی طرف دعوت دو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان کے ساتھ بحث مباحثہ بھی بہت اچھے طریقے سے تم کو کرنا چاہیے۔ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اتنی تکلیف تم بھی اس کو پہنچا سکتے ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اور صبر اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تم بالکل غم نہ کرو ان لوگوں پر جو چالیں چل رہے ہیں جس سے تمہارا دل تنگ ہو رہا ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق